Thank you all for coming. Namaskar. Namaskar, terima kasih sudah hadir teman-teman di tempat ini. I know Brother Suman in 2007. I was in Jakarta and we worked together that time. So I'm seeing him again after 16 years today. Dada mengenal saya, Brother Suman, di Yogyakarta tahun 2007. Ya. Kita bekerja bersama-sama project Ampur pada waktu itu, dan jadi kalau sampai sekarang sudah 16 tahun dari bertemu lagi. Jadi umur Brother berapa sekarang? Usia Brother? I'm 69 years young. Dada usianya 67 tahun. Biasanya 69 years old is very young. So I've been doing yoga since I'm a young person of 19 years of age. Dada mempraktekkan yoga sejak masih muda, usianya baru 19 tahun. Mostly from that time until today, I have not been sick. I've not had any disease. Seringnya, jadi dari usia itu sampai sekarang, Dada never been sick. Yeah. Dada tidak pernah sakit. But in Africa, the mosquito, when it bites me, I got malaria. Tapi di Afrika, Dada digigit nyamuk malaria, kemudian menderita malaria. But after that, it was okay. I took the medicine and I became okay. Tapi setelah itu minum obat, kemudian sembuh. And only this year, at this age, I had hernia operation. At this time, this year. Sorry, 2022. Oh ya, tahun 2000 hanya pada tahun 2022 Dada melakukan operasi hernia. So I think if we follow the common sense rules of healthy life, we can live well, good quality, and maybe long time. Jadi kalau kita bisa mengikuti gaya hidup yang sehat, yang masuk akal ya, itu kita akan bisa hidup dengan baik, dengan kualitas yang baik, dan juga mungkin berumur panjang. But maybe some of the ideas that I share today will be rather difficult, but we may implement some of these ideas slowly, according to our capacity. Mungkin hal-hal yang akan dijelaskan Dada pada malam ini agak sulit untuk dilakukan, tetapi kita akan bisa melakukannya sedikit demi sedikit. Many people know yoga as a type of physical exercise. Banyak orang mengenal yoga sebagai latihan fisik. In our yoga association, we take it to be a little bit more than that. Di dalam kelompok yoga kita melakukan lebih dari itu, sedikit lebih dari itu. Without, how do I say it? Without contradicting others' religious beliefs, we understand yoga in its deeper sense as union with the higher being, the higher power. Tanpa mempertentangkan dengan keyakinan-keyakinan yang lain juga, kita memahami yoga sebagai penyatuan dengan diri yang lebih tinggi.
So the method or the way to achieve that experience of what we would call oneness with that infinite entity is primarily through meditation. Dan jalan untuk mencapai hal itu, penyatuan dengan diri yang lebih tinggi itu dengan utamanya dengan meditasi. But that is not our topic today. Tetapi ini bukan topik kita hari ini. However, we should be healthy because good health means everything in our life. When we have good health, we can have good relationship with family, and in work we can work without difficulty. So it is so important for us to have good health. Tetapi kesehatan itu penting karena kesehatan itu segalanya. Dengan hidup sehat kita akan bisa berhubungan baik dengan keluarga, juga dalam pekerjaan kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik. Jadi sangat perlu bagi kita untuk tetap menjaga kesehatan kita. So in 1958, my master wrote the book. From this book, I am taking much information. The name of the book is Yogic Treatment and Herbal Remedies. Kemudian pada tahun 1957 gurunya Dada menulis sebuah buku tentang kesehatan, judulnya Yogic Treatment and Herbal Remedies. Herbal Remedies. So in that book, it's not very long book, not very many pages, but he has analyzed about 40 diseases, common diseases. Dalam buku itu tidak terlalu tebal ya, jadi halamannya juga tidak begitu banyak, tetapi dalam buku itu membahas sekitar 40 penyakit. So, in very systematic way, he explained the symptom, the cause, the treatment. Jadi dengan cara yang sistematis, beliau membuat struktur, jadi dari gejala, kemudian penyebab, dan kemudian pengobatannya. So this way, how do I say it, of healing is dependent on our own willingness to practice the treatment, because we're not seeing a doctor to manage our health problem. Jadi cara pengobatan ini sangat tergantung dari kemauan kita, karena kita melakukan secara mandiri ya, kita tidak berobat ke dokter, tapi kita melakukannya secara mandiri. So many things today, so many illnesses today are a result of wrong lifestyle, incorrect living habits. Banyak sekali penyakit yang mungkin kita derita atau yang ada pada hari ini karena gaya hidup yang salah. Living habits. Ya, kebiasaan hidup yang salah. So you may say that what we present here is something like lifestyle medicine. Jadi yang akan kita lihat di sini nanti adalah semacam pengobatan dalam bentuk gaya hidup. And although yoga is known as a physical exercise, there are also therapeutic benefits to those exercises. Meskipun yoga itu seperti latihan fisik, tetapi ada fungsi terapiknya dari latihan fisik itu. When we do a pose properly, either with the holding of our breath or repetition of the pose, we activate from our endocrine glands hormones. Ketika kita melakukan yoga dengan menahan napas dan juga dengan pengulangan, kita mengaktifkan hormon-hormon kelenjar-kelenjar endokrin yang mengeluarkan hormon-hormon tertentu. The activation of those hormones
enables us to have better control over emotions like anger, jealousy, doubt, criticizing, and so on and so forth. Pengaktifan hormon-hormon tersebut juga memungkinkan kita untuk mengendalikan emosi kita seperti kemarahan, kebencian, kecemburuan atau iri dan yang lain. So it's a different kind of yoga. We'll go out of the class feeling very relaxed and very energized, not only physically but also in our mind. Jadi ini bentuk yoga yang berbeda. Jadi ketika kita selesai kelas kita merasa rileks dan bukan hanya fisik kita yang rileks, tetapi juga pikiran kita, mental kita. And today we know that, especially in the so-called developed world, 75% of sickness is psychosomatic. It starts from the mind. The stress, the tension, the worry, all of those mental poisons that make our health poor. Jadi dalam kondisi sekarang ya lebih ke psiko ya, bukan fisik. Jadi banyak sekali penyakit yang timbul dari kondisi psikis kita. Okay, that's a long introduction. Let us come to our topic of diabetes. This is the book. Ya, buku ini ya, jadi disampaikan dulu. What are the symptoms of this disease? Gejala-gejala dari penyakit ini. It doesn't mean that someone who's diabetic has all of these symptoms. They may have more than one. Bukan berarti bahwa orang yang menderita diabetes akan mengalami semua gejala ini. Mereka mungkin mengalami lebih dari satu. But the more of these symptoms, the more likely they have the problem or the disease of diabetes. Tetapi lebih banyak mereka mengalami gejala-gejala itu, berarti lebih mungkin bahwa mereka menderita diabetes. Incessant desire for urination. Jadi kita mengalami dorongan untuk buang air kecil ya, secara terus menerus. Burning sensation in urinary tract. Kemudian ada rasa terbakar pada saluran kencing kita. Continuous thirst and sweet taste in mouth. Lalu selalu merasa haus dan juga merasa ada rasa manis di mulut. Attraction of flies and ants towards the urine. Jadi lalat dan juga semut tertarik pada urin kita, jadi mengerumuni urin kita. Headache, Sakit kepala dizziness. dan pusing. Beda ya, sakit kepala itu kepalanya cenut-cenut gitu. Kalau pusing itu kayak muter-muter. So we will explain how these symptoms are created by and how we can prevent them from manifesting to a serious disease. Jadi kita akan membicarakan bagaimana gejala-gejala ini timbul dan juga bagaimana untuk mencegahnya supaya tidak menjadi penyakit yang serius. What happens in the body that causes these symptoms? Apa yang terjadi dalam tubuh kita yang menimbulkan gejala-gejala itu? And then how can we do something to prevent those negative results within our body system? Dan kita akan membicarakan bagaimana mencegah supaya tidak timbul hal-hal negatif dalam tubuh kita. Pale and dry skin. Kulit pucat dan kering.
looking old in comparison to age. terlihat lebih tua dari usia sebenarnya, Discomfort over entire body. rasa tidak nyaman pada seluruh tubuh. It is often found that diabetic patients suffer from cataract. Biasanya ya, sering ditemukan bahwa pada penderita diabetes dia juga menderita katarak. This is like a film that covers the eye and causes a disbursement of light when it hits that film over the eye, and therefore we cannot see well, and which requires an operation to remove the cataract from the eye. Seperti ada lapisan pada lapisan pada mata kita sehingga kita tidak bisa melihat dengan baik, dan kita perlu melakukan atau operasi untuk menghilangkan katarak itu. Yeah. So now we come to the cause. Sekarang kita bicarakan penyebabnya. It's not always the case that sugar is present in the urine of the diabetes patient. Jadi urin pasien diabetes tidak selalu mengandung gula. So here we're talking about the two types of diabetes. But the most common one is this first one, which it says diabetes with sugar urine is called, in Sanskrit, it's called Samaroga or Madhumaya. Jadi kita akan membicarakan dua macam diabetes. Tetapi yang paling umum adalah diabetes di mana urin kita mengandung gula, disebut somaruga atau madhumeha. And these are just Sanskrit words. Diabetes without sugar is called mutra isara or udameha. Jadi ini bahasa Sanskerta. Kalau diabetes yang tanpa mengandung gula disebut di mana urin kita tidak mengandung gula disebut mutra isara atau udameha. The most common of all diabetes is the first one, diabetes mellitus, with sugar in the urine. Yang paling umum adalah diabetes mellitus di mana urin kita mengandung gula. But it means that someone may have diabetes, but they don't necessarily have sugar in the urine. Tetapi ini berarti bahwa bisa saja seseorang menderita diabetes meskipun tidak terdapat kandungan gula dalam urin kita. Weakness of the Manipura chakra, the third chakra here, this chakra here, is the main cause of diabetes. Jadi kelemahan pada cakra Manipura, cakra ketiga di daerah pusar di sini merupakan penyebab utama diabetes. So you will see very soon how the different exercises that we recommend, they all improve the functioning of this center, this we call psycho-spiritual center, or Manipura chakra in the navel. Jadi kita akan melihat nanti berbagai latihan yang disarankan dada akan banyak mengolah daerah ini, daerah Manipura chakra. Amongst the pancreatic juices, that in the diagram, the yellow figure is the pancreas. One secretion helps in digestion of food, and another separates the sugar content from the non-vegetarian and starchy types of food. Jadi cairan pankreas itu ada beberapa, yang satu fungsinya untuk membantu dalam pencernaan, sedangkan cairan yang lainnya memisahkan kandungan gula pada makanan-makanan non-vegetarian dan juga makanan yang mengandung pati. So when we eat our food, that the process of digestion is assisted by the juices that come from the pancreas. When we eat food and it's being digested, that process of digestion is assisted by the secretion of juices from the pancreas. Jadi ketika kita makan makanan yang mengandung pati itu, maka pencernaan itu tergantung dari pankreas itu. But the pancreas can become weak. How? Tetapi
pankreas bisa menjadi lemah bagaimana? Let us see. Okay, first, the sugar is then stored in a particular section of the liver, in the upper left corner. And according to body requirements, it is dissolved to generate heat and vital power to run the body mechanism. Kemudian gula itu akan disimpan dalam bagian tertentu dari hati, dan kemudian sesuai dengan kebutuhan tubuh maka gula itu akan dilarutkan untuk menciptakan panas dan juga daya vital untuk menjalankan mekanisme tubuh. So all the food which we eat, some of that which is not waste and thrown out, is converted into sugar or glucose, which stores in the liver and is released according to maybe our exercise or our physical labor, and that's how we can have energy to do whatever we have to do. Jadi dari makanan-makanan yang kita makan itu yang tidak dibuang itu akan disimpan dalam hati dalam bentuk gula atau glukosa, dan glukosa itu kemudian akan digunakan, dikeluarkan untuk melakukan kerja fisik kita atau apapun yang harus kita lakukan yang memerlukan energi. So, chronic indigestion. That means we don't digest the food we eat. Constipation. When we go to the bathroom, it's small toilet. Mental exertion without any physical labor. Use of intoxicants, tobacco, alcohol, drugs. Excessive seminal waste, all weaken the vitality of the liver. Di hal-hal itu gangguan pencernaan kronis, kemudian sembelit di mana tinja kita menjadi butiran-butiran ya, bulatan-bulatan itu yang keras biasanya. Kemudian ketika kita melakukan hal-hal yang bersifat mental tanpa banyak melakukan kerja fisik, dan juga konsumsi bahan-bahan yang memabukkan seperti alkohol dan sebagainya, serta pengeluaran sperma yang berlebihan, semua hal itu akan melemahkan kemampuan atau vitalitas hati. When such weakening takes place, the liver, the sugar content of the food, failing to find a storage place in the liver because the liver is weak, are assimilated into the blood and gradually accumulate in the blood. Dan ketika terjadi seperti itu, hati menjadi lemah, kemampuan hati berkurang, maka kandungan gula dalam makanan tidak bisa disimpan di dalam hati karena hatinya lemah ya. Kemudian karena itu akan diserap di dalam darah. Cara berangsur-angsur lama-lama kandungan gula itu akan menumpuk di dalam darah. So what happens? The blood gets polluted by the sugar. So it's not pure. And so it's not having the power to, say, protect us from disease. Its immune properties are lost to a great extent. Jadi kemudian karena itu darah menjadi tercemar oleh kandungan gula itu, sehingga akan kehilangan kemampuan untuk melindungi tubuh kita. Kemampuan kekebalan tubuhnya akan berkurang. Blood is the main juice that feeds the body, goes to every cell of the body, brings oxygen to every cell of the body. Jadi darah adalah cairan utama ya yang mengantarkan makanan dan sebagainya di dalam tubuh kita. If that blood is polluted because of weak liver, then we're not getting the energy we need to run our body. Dan kalau darah menjadi tercemar karena hati kita lemah, maka kita tidak akan mendapatkan energi yang cukup untuk melakukan kegiatan untuk menjalankan tubuh kita. We open ourselves to toxins that might come from inside of us due to stress, or outside due to maybe environment or air, water. We ingest different toxins. Our body is unable to fight them off.
So when our blood is weak, then we lose the capacity to fight off the when our immune system is weak, we lose the capacity to fight off toxins which come. Dan ketika darah kita tadi tercemar ya, imun kita lemah, maka kita akan kehilangan kemampuan untuk menolak atau menyingkirkan racun-racun yang masuk ke tubuh kita. Now doctors say there's billions and trillions of living organisms inside of our gut, means colon, inside of all of our body systems. They're called bacteria and virus. Jadi ada miliaran atau malah triliunan mikroorganisme dalam tubuh kita yang disebut bakteri. Some are friendly. The bacteria in yogurt is friendly for us, help us to digest food. Some bacteria are unfriendly, and then we get sick, and we have to take antibiotic. Beberapa dari bakteri itu bakteri yang ramah, yang baik, seperti dalam yogurt itu bakteri yang baik yang akan membantu pencernaan kita, mencerna makanan. Tetapi ada juga bakteri yang tidak ramah, yang akan membuat kita sakit. Some virus, many are friendly. Some are unfriendly, like corona. Beberapa virus baik atau ramah, tapi beberapa tidak ramah, misalnya corona. If our immune system is strong, through proper living habits, we will be able to overcome many threats from toxins inside or from outside our bodies. Jika tubuh kita kuat karena karena kita memiliki jika kekebalan tubuh kita kuat karena hasil dari gaya hidup yang baik, maka kita akan bisa mengatasi semua hal itu, hal-hal yang beracun, yang bersifat toksik yang berada dalam tubuh kita maupun berada di luar tubuh kita. Depending on the power of the virus to harm us, we may need the help of vaccination. But if our immune system is very strong, we can fight off that enemy also. Tergantung dari kekuatan kekebalan tubuh kita, kadang-kadang kita memerlukan vaksin ya. Tetapi kalau kekebalan tubuh kita sangat kuat, kita akan bisa mengatasinya. The natural reaction of the body in such a situation where the blood has been polluted by sugar, is to try to purify the blood by separating out its sugar content and expelling it with the urine. Reaksi alami dari tubuh dalam kondisi seperti itu ya, reaksi alami dari tubuh pada kondisi darah tercemar oleh gula tadi adalah mencoba untuk memurnikan darah dengan menyingkirkan kandungan gulanya dan membuangnya bersama urin. To dissolve the sugar, the body needs plenty of water. And that's why diabetes patients suffer from a continuous thirst. Untuk melarutkan gula tersebut, maka tubuh manusia perlu banyak air. Karena itu, pasien diabetes biasanya terus-menerus merasa haus. Sugar emitted means sugar that comes out with the urine in large quantity gradually reduces the vital energy of diabetes patient. Gula yang dibuang atau dikeluarkan terus-menerus bersama urin dalam jumlah yang besar akan secara berangsur-angsur mengurangi energi vital dari pasien diabetes. So it means that sugar or glucose that's supposed to be used to power the body to give us to give us energy to do our work is coming out with the urine. So we are becoming weaker physically. Jadi gula yang seharusnya digunakan oleh tubuh untuk memberdayakan tubuh kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita dikeluarkan atau dibuang bersama urin. Jadi tubuh kita menjadi lemah. The sugar is not stored properly in the liver.
the blood gets polluted and it comes out with that urine. Jadi gula tidak dapat disimpan dengan baik di dalam hati dan juga mencemari darah dan kemudian dikeluarkan bersama urin. Okay. Now we come to treatment. Sekarang kita ke pengobatan. We talked earlier about how to strengthen this center, energy center, third navel center. Kita berbicara tadi tentang bagaimana menguatkan pusat energi kita. These are the yoga exercises we can do. Ini adalah latihan yoga yang bisa kita lakukan. So we can do these yoga exercises in the morning, and next slide are the yoga exercises we can do in the evening. Jadi beberapa yoga kita lakukan di pagi hari dan juga beberapa lainnya kita lakukan di sore hari. This may take 20 minutes morning, 20 minutes evening. Sekitar 20 menit di pagi hari dan 20 menit di sore hari. Okay, let's start. Kita mulai. Uke Pamudra. Pamudra. Who's our administrator? Mas Suman ada banyak kerjaan malam ini. So this one is done early morning. It's actually done before our, say, when we do our yoga. This one we do before we do our yoga. This is when we wake up from our sleep. Ini dilakukan di pagi hari ketika kita bangun tidur sebelum kita melakukan yoga. Okay? So we're just waking up and then we do this exercise. Jadi ketika kita bangun tidur kita melakukan latihan ini. We bring the knees to the chest. Wrap the arms around the knees and kick out the legs. Kita membawa lutut kita ke dada kita lalu menendangnya. Just like that. Seperti itu tadi. We do this 3 times. Kita melakukan itu 3 kali. Again, Lagi, kick out. tendang. One more. Sekali lagi. That's it. It's very, very simple. Cukup mudah. Then we sit up and we have a glass of water which is sitting next to our bed. Normal glass of water, not hot, not cold. And we drink it. We drink it. Lalu sebaiknya kita menyiapkan segelas air putih di samping tempat kita latihan. Sesudah melakukan itu kita lalu meminumnya. But we didn't brush our teeth, right? Because it's the first thing in the morning. Itu dilakukan sebelum kita menggosok gigi. And overnight, the toxins from the food is on the tongue. Dan racun-racun di dalam mulut kita itu masih ada di lidah kita. So if we drink that water, those toxins on the tongue come into our system again instead of being cleaned after brushing our teeth and scraping our tongue. Jadi sebenarnya racun-racun itu kalau kita minum air putih itu akan ikut masuk ke dalam tubuh kita. So we can drink the water with a straw. Jadi sebaiknya kita minum air putih itu menggunakan sedotan. Or in some countries they drink like this. They're very skillful. They can drink the water without it goes like this. Ya, atau dengan cara minum yang khusus sehingga tidak Okay, this is the one first. Now we come to the actual when we're now going to do our yoga. The first one will be Karma Asana. Sekarang kita beranjak ke latihan yoga Karma Asana. In English we say action pose. Dalam bahasa Inggris disebut, bahasa Indonesia disebut pose. Oh, ini ngulang yang pertama tadi. Three times ya, tiga kali. Tiga kali. Oh, I forgot to explain. What happens when we do this exercise? Apa yang terjadi ketika kita melakukan latihan ini? The
waste matter from our food. It moves down the colon. And this exercise, it's called in English systolic motion. The colon goes like this, pushing the matter, so we can go to toilet. Oh, jadi apa gerakan usus itu memijat, mendorong apa itu ya, feses itu ya mas, untuk turun, untuk bisa lebih lancar pembuangannya. Iya, peristaltik ya. So that's what happens, and the water helps that. Nah, The dan water helps it. air putih itu sangat membantu itu. After this exercise, drinking the water, we may open here, and then we go. Very soon, we may just go to the bathroom. We open because we're exposing. This is the location of the digestion, where the air helps us to activate with the exercise, the water, and the air. It activates, and maybe we go to the bathroom after this. Ya, karena ada proses itu dari pijatan, gerakan itu terus dari air juga dari udara, itu membuat semakin lancar itu. Karmasana, action pose. Sekarang masuk ke karmasana, pose aksi. Yes. We clasp. Yes. Yeah, that's right. Clasp the hands behind the wrist, and then breathe in, and Tangan breathe out, di and go belakang. to the left side. Oh, lalu dibengkokkan ke sisi kiri. Suman is holding for 8 seconds, okay? And then he breathes in, and he comes back to the center. And he breathes out and goes to the right side. Oh, tarik nafas, tahan 8 hitungan. So the hands Berkuatan. move. How do you say? The hands move naturally. Okay. So if we're going to the left, the hands. You see the hands come up. Oh, tangannya harus natural. Natural. Okay. Iya. Okay. And then breathe out. Go down. Nafas keluar, dibungkukkan. We're holding breath 8 seconds. Tahan nafas 8 detik. Breathe in. Back. Tarik nafas, kembali ke atas. Hold breath 8 seconds. Tahan nafas 8 detik. Breathe out. Normal position. Good. The same 4 directions. Kneeling down. Berlaku Same juga 4 directions. Kneeling down. dengan berlutut. Breathe in. Tarik Breathe nafas, out. Left keluarkan side. sisi Hold kiri. breath 8 seconds. Tahan nafas 8 detik. Breathe in. Breathe out. Hold breath 8 seconds. Tahan nafas, Breathe in. Breathe keluarkan out. 8 detik. Hold breath 8 seconds. Sama, bungkuk, tahan 8 detik. Breathe in and back. Tarik Hold nafas, breath 8 seconds. tahan 8 detik. Breathe out. Good. Keluarkan. This is called action pose, Karmasana. Ini disebut karmasana, pose aksi. Suman did 1 round. Suman tadi melakukan 1 putaran. So, if we're doing this one, we do 4 rounds. Kita melakukannya, kita Just melakukan like 4 Suman putaran. did, we do 4 times. Nah, seperti itu tadi 4 kali. Modelnya, ya. Depan, ya. Iya, iya. Tarik nafas, buang nafas, tarik, buang, tarik, buang, tarik. Nah, tadi tiap buang ditahan, sekarang tarik, tahan. Kemudian buang. So you see how much exercise we're giving this part of the body. Ya, jadi ada banyak latihan untuk area abdomen di perut. One of the causes of diabetes is laziness. Salah satu penyebab diabetes adalah kemalasan. And this exercise is called action pose. Dan ini disebut So pose we don't aksi, become lazy. sehingga kita tidak malas. Yeah.
Good. Okay. Next one is in Sanskrit, Agni Sara Mudra. Selanjutnya adalah Agnisara Mudra. Sanskrit means here Agni. Agni means fire. Agni artinya api. So this. Jika makanan dimakan itu harus dibakar dalam pencerahan. So that's why this center is very, very important to keep healthy. Karena itu pusat di perut itu sangat penting untuk kesehatan. Okay. You know this one? Oh, sorry. Ya. Either side of the navel. Thumb is on the side. Okay. Like this. Empat Breathe jari in. di perut. Tarik nafas, Breathe out. keluarkan, Watch the navel. perhatikan perut. Breathe in. Okay. So we are with our fingers pressing Oh, the dengan jari itu navel towards the spine. menekan perut ke tulang belakang. We do 3 times. Kita melakukan 3 kali. So we're holding the breath. Huh? Kita tahan nafas, Breathe in. tarik nafas, Breathe out. keluarkan. Breathe in and release. Okay. So we hold the breath 8 seconds and then release. Kita menahan nafas 8 detik lalu keluarkan. 3 times. 3 kali. Next one is Udayana Mudra. Selanjutnya Udayana Mudra. What's the difference between asana and mudra? Apa beda asana dan mudra? Asana work on the gland like the pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, etc. Asana bekerja di kelenjar-kelenjar apa aja tadi saya lupa. And mudra and bandha, they work on the muscle and yes, and their effect is similar, but their emphasis is more on muscle as opposed to gland. Kalau mudra itu lebih bekerja untuk otot, lebih di situ daripada untuk kelenjar. Asana means comfortable posture. Asana berarti postur yang nyaman. Mudra requires more effort to keep the pose, to maintain the pose. Requires more effort. Maybe not as comfortable as asana. Ya, kalau untuk mudra lebih membutuhkan usaha untuk melakukannya. Next one is Udayana. Selanjutnya Udayana. Not so, excuse me. No sound? Oh, koneksinya kayaknya. Koneksinya kayaknya agak. Oh, koneksi. Iya. Ini adalah peragaan Udayana Mudra. Breathe in, Tarik nafas, breathe out. keluarkan. Tengkuk. You pull in the chest, you pull in the stomach as hard as you can. Jadi kita dorong ini ya, kita dorong ke dalam sejauh mungkin waktu mengeluarkan napas. Tarik, keluarkan, tarik sedalam mungkin ke arah. Jadi perut atas sih mas. Oh iya. Kalau biasanya juga kan perut bawah, kalau napas diafragmatis itu kalau ini atas sih. Napas saya ke stomach. As much as possible, the entire stomach here. Di daerah sini. And Tarik ke dalam. we lock the chin to the chest. Jadi dagu ditempelkan ke dada. Hands on the knees. Hands on the knees. Oh, tangan di lutut. Also
also very, very, very powerful for the navel area. Very deep effects in the improvement of the function of this chakra. Jadi sangat powerful dan sangat efeknya sangat baik untuk cakra ini, cakra di pusar ini. Savasana. Selanjutnya Janusir Asana. Yes. This is starting to face left thigh, upper left thigh. Okay. Ya, kaki And kanannya. then breathe in and raise the arms overhead. Breathe out and try to. Yes. Like, well, you can do this. I will follow you. We're lying in our Shavasana, in our relaxation Ya, pose. kita tiduran Savasana. And what we do, when we breathe in, we just imagine the vital energy from the say the universe is entering into the third chakra. Ketika kita menarik nafas, kita membayangkan energi dari semesta masuk ke tubuh kita melalui cakra ketiga. So we're just breathing normally, right? But we're imagining, we're visualizing the vital energy from the universe enters into navel chakra. Kita bernafas seperti biasa, tapi kita membayangkan energi vital dari semesta masuk ke tubuh kita melalui cakra di perut. When we breathe out, that same vital energy exits from the navel chakra into the universe again. Ketika nafas keluar, kita bayangkan energi itu keluar juga ke semesta. And we do this 8 times. Kita melakukannya 8 times saja, 8 kali. Okay. So this is the Agni Mudra or Agni Pranayama. Ini disebut Agni Control of Mudra breath. atau Agni Pranayama. Jadi waktu tarik nafas itu membayangkan energi murni gitu yang pengobatan masuk, kemudian buang nafas, penyakitnya keluar itu. Sama, yang keluar juga energi yang sama. Oh, So there is a question. So when we breathe in, this is the vital energy from the universe come to the navel, and then when we breathe out, what we imagine? That same energy is exiting yes. So back into the it is not something like breathe in the energy vital, but breathe out the negative thing or breathe in the other thing. So the same energy, right? Yeah. Okay. Oh ya. Energi yang sama, bukan terus penyakit atau negatif, bukan energi yang sama. So this is mainly visualization exercise. Jadi sebenarnya latihan visualisasi. So good. So that is the morning session, okay? Itu latihan sesi pagi hari. Evening. And Bukan jauh mungkin. hold the breath 8 seconds. Tahan 8 detik nafasnya, Breathe in and come out. Very good. naik lagi. Yoga Mudra. Yoga Mudra, okay? So 8 times, 8 seconds. 8 kali, tahan nafasnya 8 detik juga. Dirga Pranam. Dirga Dirga Pranam. Pranam, long Yang kedua. bowing pose. We're sitting this time on our heels. Toes are forward. Sitting on our heels. Toes are forward, knees together, Gitu. hands at the side. Sitting on the heels, Yeah. toes forward, Ya, knees together, hands at the side. Yeah. oh iya, iya. Ya, itu yang kita ketikkan masuman itu. Tangan di samping, ya. Inhale. Tarik nafas, Palms together, close to the ears. tangan Exhale. Yeah. digabungkan. Like we're bowing down. Ya, It's like a long bow. bungkukkan. Hold the breath 8 seconds. Dan nafas 8 detik, Inhale up. keluarkan. Exhale, arms to. Tangan, tarik lagi di samping. Very, very, very flexible. Somebody do yoga every day, I can see. Suman rajin latihan yoga tiap hari. Good, okay. Same formula. 8 times, 8 seconds. Ya, 8 kali 8 detik.
Next one, Bhujangasana, Cobra. Selanjutnya Cobra. Bhujangasana, pose kobra. Hands down, feet are together, toes pointing away from the body. Hands about parallel to the ears, okay? Inhale, up and down. So the body looks like a cobra, up and down. Look up at the ceiling, hold the breath 8 seconds. Tahan nafas 8 detik. Slowly come down, exhale. Good, very good, perfect. Keluarkan Perfect. bawah. And then same formula, 8 times, 8 seconds. 8 kali 8 detik. These are very gentle but very effective for the Ya, itu latihan yang lembut tapi sangat efektif. Now a little bit more difficult one. Paschimottanasana. Paschimottanasana. Lie flat on the back in relaxation pose. Berbaring dalam pose relaksasi. Inhale, arms overhead. Tarik nafas tangan ke atas. Exhale, come up. It means head to knee pose. Paschimottanasana means head to knee pose. Kepala taruh lutut. Inhale, out. Exhale, arms to Keluarkan. side. All of these formula is same. 8 times, 8 seconds. Yang sama 8 kali, tahan 8 detik nafas. Good. Mudra Pranam, but Bhujangasana, Paschimottanasana, all the same. Next one, Bhastrikasana. Selanjutnya Bhastrikasana. Same position, lying down on the Posisi yang sama, Inhale, berbaring. arms overhead. Inhale, arms overhead. Inhale, tarik nafas, tangan ke Exhale, right atas. leg up. Wrap the arms Keluarkan. around right leg. Left Itu. leg flat on the floor. Okay. Lututnya tarik. No, you're doing it right. Yeah, right. Ya, lututnya tarik ke dada. Inhale, arms overhead. Keluarkan tangan ke atas lagi. Exhale, left leg up. Wrap the arms around left Keluarkan. leg. Gantian kiri. Hold breath 8 seconds. Tahan nafas 8 detik. Inhale, arms overhead. Tarik nafas, tangan ke atas, kaki ke bawah. Exhale. Bring both legs up Keluarkan. and wrap the arms around. Dua kaki Legs. sekarang. Hold the breath 8 seconds. Tahan nafas 8 detik. Inhale, arms overhead. Keluarkan. Exhale, Luruskan arms semua. to side. Perfect. Ya, This keluarkan. is called Ya. Bhastrikasana. Disebut Bhastrikasana. So this gets out all the wind or the gas inside the system. Kita mengeluarkan angin-angin dan gas di dalam sistem gitu. So tubuh kita. Suman did 1 round. Mas Umar melakukan 8 kali, You do this 1 one kali. 8 times. Kita seharusnya melakukan 8 kali. And then we finish with the Agnisara Mudra. So Agnisara Mudra, Terakhir mudra is Agnisara in the Mudra. morning and in the evening also. Yang dilakukan pada pagi hari dan sore hari. It's this one, remember? Nah, yang begitu. Okay. Perfect. Oke. Mantap. Tarik nafas, keluarkan, sambil turun senyaman mungkin ya, tidak dipaksakan. Tahan, tarik nafas, angkat, keluarkan. Satu lagi, tarik nafas, keluarkan, turun, tahan, tarik nafas, angkat, keluarkan. Nah, apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Because diabetes is basically a disease of the liver and pancreas. Care has to be taken to keep those organs in healthy state. Jadi karena diabetes pada dasarnya adalah penyakit hati dan juga pankreas, maka kita harus menjaga organ-organ tersebut supaya selalu dalam keadaan sehat. Now, we start with diet. Sekarang kita mulai dengan pengaturan makanan.
keep pancreas and liver healthy, they have to select food that will keep the bowels clear. They go to the bathroom regularly. But that food is nutritious. Of course, it has to be easily digestible, and we can go to the bathroom. Jadi supaya pankreas dan hati tadi tetap sehat, maka kita harus selalu menjaga agar usus kita selalu dalam kondisi yang bersih, jernih begitu ya. Dan juga makanan yang kita makan, kita harus memilih makanan yang membuat usus kita selalu bersih, lancar buang air besar, dan juga makanan itu yang bergizi serta mudah dicerna. Semua makanan ya, buah adalah mudah dicerna, jadi semua jenis buah, Especially ripe banana. khususnya banana pisang yang matang, Very easy to digest, but very nutritious. sangat bergizi dan sangat mudah dicerna. And this may be difficult here. Non-vegetarian foods must never be. Jangan pernah makan makanan non vegetarian yang mungkin agak sulit. Hal ini kita lakukan. Ya. But slowly. But this is the main cause. Or one of the, in terms of diet, this is the main cause of diabetes. Tapi kita sebaiknya pelan-pelan mencoba untuk melakukannya karena ini makanan vegetarian adalah penyebab utama dari diabetes. When I was together with Suman, 2007, one of our team members, her name was Maricha, and she had just joined our yoga. She just became a yoga member maybe 2 years before. She said, Dada, before I did yoga, before I became a member, I was eating non-vegetarian food. Every year, I will get cough and cold, certain time of the year, every year. But since I became vegetarian, I never have the cough and cold anymore. Jadi waktu kita bekerja dalam tim ya, saya kemudian ada anggota lain yaitu Marice namanya, itu menceritakan pengalamannya sebelum mengikuti yoga. Dia tidak vegetarian dan biasanya setiap tahun dia mengalami batuk dan flu, influenza. Tetapi setelah vegetarian, dia tidak pernah lagi mengalami. There are different levels, of course. Like maybe beef, more difficult than chicken, but still, it is much more difficult than vegetarian. Jadi pada dasarnya makanan non Eat peanuts. dan protein sayur juga sebenarnya bersifat asam, karena itu sebaiknya seminimal mungkin dimakannya, sesedikit mungkin. Dan misalnya tahu, kemudian daging kedelai ya, kalau kita di rumah makan vegetarian ada daging kedelai, daging dari kedelai, itu juga buncis, kacang dan sebagainya itu termasuk protein sayur. Remember, we're talking about somebody who has the disease. Okay? This food is good to eat, but when we're sick, we have to be careful. Nah, tapi ingat bahwa itu untuk mereka yang menderita diabetes. Kalau bukan, makanan-makanan itu protein sayur sangat bagus untuk tubuh kita. Tapi kalau menderita diabetes itu yang harus kita hindari, kita minimalkan. It is therefore advisable to reduce the intake, to reduce the consumption of rice and roti made of wheat flour, and instead use more foods like vegetable soup, plantain soup, okra, dundula, alga, sponge-board, plantain. It gives many examples. These are all alkaline foods. Alkaline means very easy to digest. Jadi disarankan untuk mengurangi asupan nasi dan juga roti ya. Mungkin itu makanan dari India terbuat dari tepung terigu. Dan kemudian kita lebih banyak mengkonsumsi makanan seperti sup sayur, kemudian pisang tanduk, okra, terus ada dundula. Dundula itu sejenis labu ya, sejenis kayak apa ya,
berunggah-unggah kalau sudah tua, tapi kalau masih sangat muda itu tidak berunggah-unggah. Sangat enak saya dimakan. Saya pernah makan itu dulu. Kemudian juga kelopak dan juga bunga dari pisang tanduk. Lalu ada buah ara dan sebagainya. Arating ya, buah pernah buah. Diabetes is disease of intellectual. Those who do physical labor seldom suffer from this disease. Jadi diabetes adalah penyakit kaum intelektual ya, jadi yang pekerjaannya lebih banyak kepikiran, mental gitu. Nah, untuk mereka yang banyak melakukan kerja fisik akan jarang menderita penyakit ini. Yeah, if they don't do physical labor, they don't do exercise, then they will get to disease more easily because they're not exercising. They're eating heavy food, not exercising. Jadi mereka yang tidak suka melakukan kerja fisik maka agak susah untuk sembuh dari penyakit ini. Undergoing mental exertion, remaining indoors, inside for a long time, physical laziness, constipation, intemperance are reasons for getting. Jadi kalau kita pekerjaannya kebanyakan mengerahkan tenaga mental bukan fisik, lalu kita bekerja di dalam ya, jarang melakukan kegiatan kerja tapi lebih banyak indoor, malas melakukan aktivitas fisik, kemudian menderita sendiri, juga banyak minum minuman keras dan sebagainya, maka akan ini merupakan penyebab terjangkitnya penyakit diabetes. Ya. Diabetes. Ya. Work and exercise, which will help to bring the liver and pancreas to their normal state, must be pursued more and more. Pekerjaan atau kerja dan olahraga yang akan membantu menormalkan kondisi hati kita dan pankreas menjadi sehat kembali harus sering dilakukan. And of course, those yoga exercises will help a lot. Dan tentu saja latihan yoga. Next. So do's and don'ts. The human body also needs the nutrients offered by starchy and non-vegetarian foods. Therefore, foods which are not acidic but alkaline, yet contain those nutrients, should be taken in greater quantity to meet those needs. Jadi tentu saja tubuh kita memerlukan nutrisi yang terkandung dalam jenis makanan yang mengandung pati itu tadi dan juga jenis makanan non-vegetarian, sehingga makanan yang tidak bersifat asam namun cenderung basah, tetapi jadi makanan yang sama yang mengandung itu tadi kandungan gizi dalam pati dan juga dalam makanan non-vegetarian harus kita makan, tetapi dalam jumlah yang lebih besar, mengandung nutrien dalam makanan yang sama dalam makanan mengandung pati maupun non vegetarian, tetapi dia bersifat basah, harus kita konsumsi dalam jumlah yang lebih besar. So example of that food, coconut, peanut, curd, or we say yogurt, banana, etc. Contohnya itu kelapa, kacang tanah, curd atau yogurt, pisang dan sebagainya. And a drink of peanut extract and water without sugar and with little or no honey is ideal as both food and medicine for this disease. Itu minuman sari kacang tanah dan air tanpa gula dengan atau tanpa madu merupakan makanan sekaligus obat untuk penyakit ini. So you soak
say 1 cup of peanut, 5 cup of water overnight. So, Jadi rendam satu cangkir kacang tanah dalam 5 cup of water. ya dalam 5 cangkir air 1/5. Next morning, blend. Kemudian esok harinya kita blender, Strain to milk bag or cheesecloth. Strain. ya Saring. diperas ya, disaring sehingga jadi cairan. So it's like a liquid. It's like a milk, but it's even less. It's less thick than milk. That's what they call peanut extract. Jadi hampir seperti susu tapi lebih cair. Susu lebih kental, itu lebih cair ya. Jadi itu disebut ekstrak kacang tanah. Peanut has high protein, Kacang tanah memiliki protein yang tinggi, but it's in liquid form now. tapi dalam bentuk cairan sekarang sudah That's why it's very, and there's no sugar, so it's very good for diabetes patients. jadi dan tidak mengandung gula, jadi sangat bagus untuk penderita diabetes. Generally, diabetes patients are a bit greedy, and sometimes they eat too much sweet food, which brings on the disease. Jadi umumnya pasien diabetes makannya agak banyak ya, agak rakus, dan juga mereka suka makanan manis yang menyebabkan penyakit ini kambuh kembali. Diabetes patient must keep control over these temptations, not to eat too much sweet food, and should practice. Jadi kita harus mengendalikan godaan-godaan itu ya, mereka pasien diabetes untuk makan makanan manis, kita mengendalikan itu, dan juga kita harus melakukan puasa. That looks like a nice ice cream. Ya, es krim yang enak. In the severe state of the disease, continuous fast for 2 or 3 days, taking only a little juice of lemon or other fruit will definitely reduce the sugar content of the urine. Dalam kondisi itu, kondisi diabetes yang parah, maka puasa terus-menerus selama 2-3 hari, tidak makan apapun kecuali sedikit jus lemon atau buah lainnya akan sangat mengurangi kandungan gula dalam minum. Okay, so far we did asana, we did diet, and some do's and don'ts. Now we'll come to the herbs. If still these 3 didn't work, then we can try the herbs. We try to cure through asana, diet, and then do's and don'ts like fasting or drinking the lemon of this peanut extract. But still it doesn't work, then we can also go to the herbal remedy. Jadi kalau kita sudah melakukan tadi asana, kemudian pengaturan makanan, dan kemudian melakukan tadi yang harus dilakukan dan yang jangan dilakukan tapi belum sembuh juga, kita akan coba pengobatan herbal. So I put the picture next to this. These words are a little bit maybe don't understand. Ada gambarnya ya di situ supaya kita lebih jelas lagi. So boil nirvalan, muta, loda, and banyan fruit in equal quantity, and drink 23 cc. It's like ml of the extract early in the morning for a few days regularly. This will bring the result. Jadi rebuslah itu ya, nirvalan, muta, loda, dan buah banyan atau buah seringin dengan jumlah yang sama takarannya, lalu minum ekstrak tersebut sebanyak 23 cc di pagi hari selama beberapa hari secara rutin. Hasilnya akan sangat baik. Crush about 120 grams of guava leaves in water at night. Next morning, strain the leaves out and drink the water. This will bring good results during severe state up. Dan kemudian kita bilas 120 gram daun jambu biji dalam air di malam hari. Esoknya daunnya disaring,
dan kemudian airnya diminum. Ini juga memberikan hasil yang baik untuk pasien diabetes yang parah. 60 gram of the powder of jam seed. That's the food called jam. Yunani. 60 gram bubuk biji jam seperti itu ya, biji jam dengan madu. Duet ya? Oh, duet ya, geseran sekarang. Or dry the shimula root crushed with powder. Dry shimula root crushed with powder to be made with honey, 60 gram. Atau dengan akar simula yang kering ditumbuk dengan sampai menjadi bubuk ya, lalu dijilat dengan madu banyak 60 gram. So this is a picture of the shimula tree. But it says here the root of that, the root of this tree. Pohonnya seperti itu ya, simula, tapi yang kita gunakan akarnya, akar kering. When the disease is getting worse, 60 gram of bamboo leaves in 450 ml of water, and then you boil that until you only have 120 ml of water. Strain out the leaves and drink that water. Itu caranya. Nah, dalam kondisi yang penyakit ini sudah parah, memburuk, kita rebus 70 gram daun bambu, airnya 450 ml, direbus sampai airnya berkurang menjadi 120 ml. Lalu daunnya disaring dan airnya diminum. Hasilnya akan segera nampak. Last one here. Pound the wild bitter gourd, extract the juice. Rapen tumbuk buah pare liat dan kemudian kita saring jusnya. Drink on empty stomach early morning, there will be good result. Minumlah dalam kondisi perut kosong di pagi-pagi benar ya, dan ini akan memberikan hasil yang baik. So there may be other herbal remedies. These are the ones suggested in that. Mungkin ada juga cara lain yang bisa kita lakukan, tapi ini salah satu caranya. So, first of all, my name is Maharani. I want to ask you, but why do we choose foods that contain starch rather than foods that contain gandum? Is it because starch is more asam than gandum, or is it because gandum contains more sweet than starch, or else? Wheat. Wait. Whole wheat ya. Yeah. Whole wheat. It says that we cannot eat wheat, but we can eat starch, food that contains starch. Why? I don't understand that. Jadi maksudnya kita boleh makan makanan whole wheat, tapi kalau yang mengandung terigu enggak. Yeah, I would say full of nutrition. Makanan itu ya gandum pupuk, itu mengandung nutrisi yang banyak. Starchy food, white flour. That starchy, but it is not as nutritious as like a whole wheat. Makanan itu tepung terigu atau yang mengandung padi tidak kandungan gizinya tidak sebanyak yang di whole wheat. Many of today, the food has been processed out, like the flour. They process out the bran and the germ. So that flour, we call white flour, is not as healthy as the original wheat, which is with the bran and the germ, and that's whole wheat. Jadi banyak ini ya, itu tepung yang diproses, tepung terigu itu proses itu menghilangkan kulit dan juga biji dari benih dari gandum itu. Karena itu kandungan gizinya banyak sekali yang hilang.
Tapi kalau yang whole wheat itu masih original, jadi masih ada bagian kulit dan juga bagian biji yang tidak hilang, masih ada di sana. Karena itu lebih bergizi. Whole wheat is a higher quality nutrition than refined product like white flour, white sugar, white rice. Yeah. Jadi gandum utuh jauh lebih bergizi dari makanan yang diolah tadi kayak tepung terigu, terus nasi putih dan juga gula putih. A good rule to follow. The less processed the food, the healthier it is for our body. Jadi patokan yang bisa kita pegang adalah semakin sedikit makanan itu diproses, itu semakin bagus untuk tubuh kita. Kalau makin banyak diproses berarti kurang bagus itu. From the soil, we get the plant. The plant is the food we're eating. If it's less processed into different, how to say, we're eating the original plant. That is giving us the direct energy from that plant. It's not processed into some other form. Jadi tanaman ditanam di tanah, dan kemudian tanaman itu akan kita makan. Jadi kalau semakin sedikit itu ya makanan tanaman itu diproses, maka akan semakin banyak energi yang dari tanah tadi yang akan dapat kita yang masuk ke tubuh kita, dapat kita serap. Tapi semakin banyak diproses, kandungan energinya juga semakin sedikit yang bisa kita serap. Did I answer your question? Thank you. Thank you so much.